नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। देवकींकर छ पुत्र किए थिले चलंतु जानिबा श्रीमद् भागवत गीतार दशम स्कंदरे वर्णित भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ रसमय लीला विषय रे। मथुरा रे कंस को बध करिबा परे वसुदेव आ माता देवकी श्रीकृष्ण आ बलरामक सहित द्वारिका रे जाई रहिथिले। दिने सूर्यग्रहण समय भगवान श्रीकृष्ण तांको भाई बलराम आ जदुवंश समस्ते कुरुक्षेत्र तीर्थयात्रा पर जाइथिले। नंदराजा आ जशोदा माता परे श्रीकृष्ण आ बलराम को वात्सल्य प्रेम आ ममता देवाई वसुदेव आ माता देवकी थिले। द्वारिका रे रही मध्य श्रीकृष्ण आ बलरामकर नित्य नियम थिला प्रतिदिन वसुदेवंकर 18 पत्नी को प्रणाम करने। श्रीकृष्ण का अद्भुत लीला को देखि वसुदेव बुझी जाइथिले जे सेही दुई जन केही साधारण मनुष्य नहंती। कुरुक्षेत्र रे वसुदेव ऋषि मानक कथा शुणी यह अनुभूति करथिले जे श्रीकृष्ण ही हेउचंती परम भगवान बोली। एथिपाई से निजर वात्सल्य प्रेम देवा पाई भय करुथिले। गोटे दिन श्रीकृष्ण आ बलराम वसुदेव को प्रणाम करने को आसीथिले। वसुदेव निज पुत्र मानक निज आशीर्वाद दे कहिथिले जे हे जोगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मु जानी पारिछि जे आपण दुई जन हेउछंती परम पुरुषोत्तम भगवान। एही भौतिक जगतर उद्योग आपण निजर माया शक्ति रे संपूर्ण संसार को निज पाखरे बांधी रखिछंती। आपण दुई जन पृथ्वीर बोझ को कम करिया पई अवतीर्ण होइछंती। मनुष्य माने अनंत वर्ष पर्यंत जन्म मृत्युर कालचक्र रे घुरी बुलंती, किंतु मनुष्य शरीर प्राप्त हेला परे मध्य सेमाने आपणक भक्ति न करी निज जीवन को व्यर्थ करुछंती। एथिपाई हे दीनबंधु, मु आपणक चरण कमल रे आश्रय नेउछि। सांसारिक भोगविलास रे लिप्त हेबा कारणरू मु स्वयं को हीन मानुछि। मोर आपणको एही प्रार्थना जे मते दिव्य ज्ञान प्रदान करी मोर कल्याण करंतु। वास्तव में वसुदेव बहुत पुण्य करिथिबारु श्रीकृष्ण आ बलराम तांकर पुत्र होइथिले, किंतु ऋषि मानक मुखरु श्रीकृष्णक महिमा शुणी से निजर वात्सल्य प्रेम देखाइबा पई भय करुथिले। किंतु भगवान श्रीकृष्ण चाहुनथिले जे वसुदेव तांको भगवान रूप रे देखंतु बोली, आ दुई जनक मध्य थिबा पिता पुत्रर मधुर संपर्क रे कौनसी बाधा न आसु बोली। किंतु निज पिताक आज्ञा अवमानना करिबा श्रीकृष्ण पई संभव नथिला। एथिपाई श्रीकृष्ण वसुदेव को महाभागवत वैष्णवर मनोवृत्तिर ज्ञान प्रदान करथिले, जहाको शुणी वसुदेव परम संतोष लाभ करथिले। सेही समय माता देवकी आसी निजर पतिक सहित बसिथिले। आपण माने तो जानिछंती केउ प्रकार देवकी मातांक 6 पुत्र जन्म हेबा मात्रे क्रूर कंसक हाथ में मृत्युवरण करथिले। एते वर्ष पर्यंत श्रीकृष्ण आ बलराम को स्नेह करी मध्य माता देवकींक हृदय रे तांक 6 मृतपुत्र माने आसक्त थिले। निजर 6 पुत्र को निजर ममता कानी रे थरे धरिया पाई से लालायित थिले। देवकी माता निज पुत्र भगवान श्रीकृष्णकर बहुत गुणगान शुणिथिले। एथिपाई से विचार करथिले जे केवल श्रीकृष्ण आ बलराम ही तांक मृतपुत्र को पुणी फेराई आनी पारिबे बोली। निजर आशा भरा चक्षु सह माता देवकी श्रीकृष्ण को कहिथिले जे हे पुत्र, तुमर जस कीर्तिर गुणगान मु बहुत शुणिछि। मु जानिछि जे तुमे हेउछ परम पुरुषोत्तम भगवान। कंस भले क्रूर राजांक बध करिया पई तुमे मो गर्भरे जन्म नेल। एथिपाई हे जोगेश्वर, मु आपणक शरण ग्रहण करुछि। मोर मनरे बहुत तीव्र इच्छा जहाको केवल तुमे ही पूर्ण करि पारिबो। तुमे तो जानिछ कंस किपरि मोर 6 पुत्र को जन्म हेबा मात्रे ही तांक बध करि देइथिले। मु एही कथा शुणिछि जे तुमे तुमर गुरु संदीपनिक मृतपुत्र को जमलोकरु आनी गुरु दक्षिणा देइथिल। एथिपाई हे जोगेश्वर, मु मो 6 मृतपुत्र को देखिबाकू चाहुछि। दयाकरी मो परे कृपा करंतु। मोर 6 पुत्र को केवल थरे मो सम्मुखकू आणंतु। भगवान श्रीकृष्ण तो थिले भक्त वत्सल, किंतु माँ देवकी जने सामान्य भक्त नथिले। से थिले तांक माँ आ निज मातांक आज्ञा उल्लंघन करिबा तांक पई संभव नथिला। निजर मातांक करुण प्रार्थना शुणी श्रीकृष्ण आ बलराम जोगमाया को आवाहन करी पाताल लोक को जाइथिले।
ପାତାଳ ଲୋକରେ ମହାରାଜା ବଳି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆସିବା ଦେଖି ବଳି ମହାରାଜା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା ବଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଭିତରକୁ ଆଣି ଉଚିତ ଆଦର ସତ୍କାର କରିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ନମନ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, କୃପା କରି ମୋ ଉପରେ ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଭୌତିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବି। ବଳି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ହେ ବଳି ରାଜା, ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି 6 ଜଣ ପୁତ୍ର ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଘୃଣାଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର 6 ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର 6 ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ମୋର ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର 6 ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରେ କଂସଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେ ବଳି ମହାରାଜା, ମରିଚି ଋଷିଙ୍କ 6 ପୁତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ମାତା ଦେବକୀ ସେହି 6 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତା ତାଙ୍କ 6 ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର ଦିବ୍ୟଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବଳି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବଳି ମହାରାଜା ମରିଚି ଋଷିଙ୍କ 6 ପୁତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି 6 ପୁତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରିକା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ମାତା ଦେବକୀ ନିଜ 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ନେହରେ ଭରି ଉଠିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେବକୀଙ୍କ କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବକୀଙ୍କ କ୍ଷୀର ଅମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ସେହି 6 ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। ସେହି 6 ପୁତ୍ର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ତଥା ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ମାତା ଦେବକୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକ ବିଶେଷ କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।